তোমালোকক পুনৰ মোৰ ক্লাছ 10 এডভান্স মেথৰ ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আনকমন পুষ্পা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আজি আৰম্ভ কৰিম এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ এথমেটিক অফ ইন্টিজাৰ চেপ্টাৰটো। কুৱেশ্যন 1 টো তোমালোকৰ কি কৈছে, ইউজিং মেথড অফ মেথমেটিকেল ইন্ডাকচন so that question 1 to is 1 plus 3 plus 5 dot dot twice n minus 1 is equal to n square any n. Let Sn আমি এটা প্রথমে ধরিম Sn equal to 1 plus 3 plus 5 plus dot dot plus twice n minus 1 is equal to n square. N square here case 1 to আমার কি আছে s1 n is equal to আমি কি পাই 1 n is equal to 1 বহোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান পাম আমি ইয়াত আমি বহাই দিম n is equal to 1 n is equal to 1 বহালে আমাৰ কিমান হ'ব 2 twice n minus 1 কি আছে আমাৰ twice n minus 1 2 into 1 minus 1 is equal to আমি কি পাম এটো 1 equal to example 1 equal to আমাৰ left hand side এটো পালো right hand side কিমান আছে n square এটো বহাইলো 1 square is equal to 1 আমাৰ left hand side equal to right hand side লইলো which is true which is true 2 number case 2 let Sn be true for n is equal to k. এবার n ওটাই আমি কি লিখছো k where k is a given natural number. আগৰ আমাৰ n is equal to ওপৰা into n আছে natural number ইয়াতে আমি k then s k বহাইছো যেটো n ওটাই ভ্যালু k বহাই দিম k বহালে কিনি আমাৰ গুটেখিনি কি হ'ব k হৈ যাব n ওটাই আমি কি পাম 1 plus 3 plus 5 plus 2k minus 1 is equal to k square. Adding এবার আমি কি করিম n অর ঠাইত আমি k বহালো k বহার পিছত আমি কি করিম k plus 1 এর কারণে আমি বহাম k plus 1 এবার কি করিম k plus 1 এর কারণে কইবলে যাওতে আমি কি করিব লাগিব ইয়াত আমি সাম যে কি এড করিম এটু সাম k plus 1 এটু আছে আমার কি কি আছে এটু আছে আমার twice k minus 1 যেটু k ঠাইত আমি কি পাম k plus 1 k plus 1 যেটি বহাই টু minus 1 twice k plus 2 minus 1 is equal to twice k plus 1 তাহলে adding 2k plus 1 to both sides we get both side কইলে কি কি হবে আমার 1 plus 3 plus 5 plus dot plus 2k minus 1 plus কি এড করি 2k plus 1 এড করে দিলু এড করা আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে করি k square plus 2k plus 1 2k plus 1 কইটা হলে আমি কি হল k square plus 2k plus 1 আমি কি লিখে পাইম k plus 1
হোল স্কোয়াৰ a প্লাছ b হোল স্কোয়াৰ আইডেন্টিটি আমি আইডেন্টিটি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ n থাকোঁতে আমি কেন পাইছিলোঁ n স্কোয়াৰ k প্লাছ 1 বহাই দিয়া লগে আমি কেন পালোঁ k প্লাছ 1 হোল স্কোয়াৰ নেক্সট আমি কি কৰিম does s k plus 1 is true also k plus k to correct আৰু k plus 1 to আমাৰ কি হ'ল true also by method of induction by method of induction Sn is true Sn is true for all n in n এটা আমার question number 1 2 question number 2 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 plus twice n is equal to n bracket n plus 1 let Sn is equal to 2 plus 4 plus 6 plus dot dot plus twice n equal n plus 1 n in n আমাৰ আছে কন্ডিশন কি দিয়া আছে n in n here case 1 n or value আমি কি পাম 1 বহাই দিম n is equal to যদি 1 বহাই দিম আমাৰ কি হ'ব এটো twice n আছে 2 into 1 2 right hand side আছে আমাৰ কি 1 1 plus 1 1 plus 1 2 2 into 2 2 which is equal পালো এটো equal to আমি এটো পাই গলো আমি কি লিখিম which is true case 2 let Sn be true for n is equal to k where k is a given natural number then 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 plus 2k n is equal to আমি কি বলছি 2k k plus 1 adding 2 k plus 1 আমি কি কৈছো ইয়াত বহাইছো তাম k ঠাইত আমি k plus 1 গতি k ঠাইত k plus 1 এড কৰিছো to both side we get 2 plus 4 plus 6 plus 2k plus 2k plus 1 আমাৰ এইটো আছে k plus 1 plus 2k plus 1 এটা আমি এটা ব্ৰেকেটটো
ব্ৰেকেট k+1 আছে কি কৰিম k+1 কমন ললো কি থাকিলে k+2 এইটোকে আমি লিখিব পাৰো কি k+1 তাহলে আমাৰ কি আছিলে k+1 আছিলে গতিকে k+1 does s k+1 is true also by method of induction Sn is true for all n in n. Question number 3. 1 square, 2 square, 3 square plus dotted plus n square is equal to n plus 1 bracket twice n plus 1 divided 6n in n. এটা কি করি let Sn is equal to 1 square, 2 square plus 3 square plus dotted plus n square is equal to n bracket n plus 1 to n plus 1 divided 6. Here case 1 to কি হৈছে s1 এনৰ ভ্যালু আমি কিমান বহাম 1 বহাই দিম 1 বহালে আমাৰ কিমান হ'ব এটো আছে কিমান n square 1 square 1 square is equal to 1 left hand side পালো 1 right hand side to আছে আমাৰ এইখিনি 1 plus 1 2 into 1 plus 1 divided 6 1 2 into 1 2 plus 1 3 divided 6 6 by 6 is equal to 1 left hand side is equal to 1 right hand side is equal to 1 which is true next condition to our let Sn be true for n is equal to k where k is a given natural number then 1 square 2 square plus 3 square plus plus k square is equal to k plus 1 2k plus 1 divided 6 adding next step ঠিক আছে adding এটি আমাৰ k হল k পিছত আমি k plus 1 পাম যেহেতু এটো k স্কয়ার আছে গতিকে এটো পাই আমি উলিয়াব লাগে k plus 1 গতিকে k plus 1 বহালে স্কয়ার আছে যেহেতু স্কয়ার কৰি দিম to both side left hand side আৰু right hand side to both sides get 1 square 2 square 3 square plus k square plus k plus 1 whole square is equal to k plus 1 2k plus 1 divided 6 plus k plus 1 whole square এটা common k আমি 1 by 6
আৰু k plus 1 কি থাকিব আমাৰ k টো থাকি যাব আৰু এটো 2k plus 1 k টো পাৰো 2k plus 1 k পালো আমি 2k plus 1 যেহেতু 6 টো আমাৰ এবাৰ আহিছিলে 6 নাছিলে 6 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব k plus 1 হোল স্কোয়াৰ আছিলে গতি আমাৰ কি থাকি যাব ইয়াত k plus 1 1 by 6 k plus 1 bracket to break কৰিলে 2k square plus k plus 6k plus 6 1 by 6 k plus 1 এটা আমি কি পাম 2k square 7k plus 6 1 by 6 k plus 1 2k square 7k plus 6 1 by 6 k plus 1 factorization কৰিলে আমাৰ হ'ব কি কি এটো 2k square plus 4k plus 3k plus 6 এটো তোমালোকে আগত পাইছা 6k plus 1 আমাৰ এটো কমন কি আহিব এটো 2k common k plus 2 plus 3 k plus 2 1 by 6 k plus 1 আৰু ইফালে পাম আমি k plus 2 আৰু ইফালে পাম আমি কি 2k plus 3 এতিয়া আমি কি পালো এটো 1 by 6 k plus 1 এটো লিখিব পাৰো আমি কি k plus 1 plus 1 1 plus 1 2 এটো লিখিব পাৰো আমি কি 2k plus 1 plus 1 does s k plus 1 is true also by method of induction Sn is true for all n in n square plus 5 square plus dot 2n is whole square is equal to n twice n minus 1 twice n plus 2 divided by 3 n in n let আমি এটো প্ৰথমতে কি ধৰিব লাগিব let Sn is equal to 1 square 3 square 5 square plus plus 2n minus 1 whole square is equal to n 2n minus 1 2n plus 1 divided 3 here case 1 s1 by n is equal to putting the value of 1 n is equal to 1 1 এটো আমাৰ কিমান আছে 2n minus 1 whole square এটো যদি আমি বহাই দিও 1 minus 1 whole square can পাম 2 minus 1 2 1 square is equal to 1 গতিকে আমি কেটো কেন পাইছো 1 left hand side is equal to 1 right hand side to আমি বহাম এটো 1 2 into 1 minus 1 2 into 1 plus 1 divided 3 equal to আমি কি পাম 1 into 1 into 3 3 equal to 1 left hand side equal to right hand 1 right hand side detail আমি কেন পালো
which is true, case 2, let S and be true for n is equal to k, where k is given natural number, then 1 square, 3 square, 5 square plus plus twice k minus 1 whole square n is equal to k boys. K ইয়াত k হ'ব কিমান হ'ব 2k minus 1, 2k plus 1, 3, adding 2k plus 1 whole square, কি কৰিম আমি 2k plus 1 k ঠাইত আমি কি বহাই দিব লাগে k plus 1, k plus 1 বহালে ইয়াত কিমান হ'ব এইটো k plus 1 বহাইলে আমি 2k plus 1 এইটো 2k plus 1 whole square টো আহিব adding to both side, to both sides we get 1 square, 3 square, 5 square plus 2k minus 1 whole square plus 2k plus 1 whole square is equal to k 2k minus 1, 2k plus 1, 3 plus 2k plus 1 whole square. এটা 2k plus 1 আমাৰ এইটোটো আছে এইটোটো আছে কমন লৈ লম 2k plus 1 k twice k minus 1, 3 plus twice k plus 1, twice k plus 1. এটা আমি ব্র্যাকেটটো ব্রেক কৰি লম বা এলসিএম লৈ লম আমি এটো এলসিএম লৈ ললে আমাৰ কিমান হ'ব এটো 2k plus 1 আমি 3 এটা 3 এলসিএম হ'ব তেতিয়ালে আমাৰ কিমান হ'ব এটো k 2k minus 1 plus 6k plus 3, 2k plus 1, bracket ভাঙিলে কিমান হ'ব 2k square, k plus 6k plus 3, divided 3, 2k plus 1, 2k square, 6k minus k plus 5k plus 3 divided 3, 2k plus 1 factorization কৰিলে কিমান হ'ব 2 into 3 6 2 plus 3 5 2k square plus 3k plus 2k plus 3 2k plus 1 k এটা কমন ললে 2k plus 3 1 2k plus 3
divided 3 divided 3 আহি যোৱাৰ লগে আমি কি পাম এইটো 2k plus 1 ইয়াত ওলাব k plus 1 2k plus 3 divided 3 এইটো আমি প্ৰথমতে আনিম কিমান আহিব আমাৰ k plus 1 k plus 1 ৰ পিছত কি আহিব আমাৰ 2 k plus 1 minus 1 এইটোত বনিব 2k ওলাব 2 into 2 minus 1 গতিকে এইটো বনি গ'ল নেক্সট বনিব আমাৰ 2 এইটোত বনিব কি 2k plus 1 plus 1 divided 3 thus as k plus 1 is true also তাহলে আমি এর হল লিখিব পাৰিম কি by method of induction Sn is true Sn is true for all n in n. Question number 5 1 cube 2 cube 3 plus 3 cube plus n cube is equal to n plus 1 divided by 2 whole square. Let Sn is equal to 1 cube 2 cube 3 cube plus plus n cube is equal to n plus 1 divided by 2 whole square. Here এক number condition কি আছে case 1 n is equal to 1 n is equal to 1 বহালে 1 cube আছে যেহেতু আমাৰ এইটো cube 1 cube 1 cube is equal to 1 left hand side right hand side টোত আমাৰ কি আছে 1 1 plus 1 divided by 2 whole square গতিকে আমাৰ 1 plus 1 2 2 by 2 whole square is equal to 1 square is equal to 1 গতিকে left hand side is equal to 1 right hand side is equal to 1 গতিকে আমি কি লিখিব পাৰো which is true case 2 কি আছে let Sn be true for n is equal to k where k is a given natural number. Then 1 cube 2 cube 3 cube plus k cube is equal to k plus 1 divided by 2 whole square. Now এতিয়া আমাৰ k cube আছে গতিকে k plus 1 whole cube add কৰিম আমি both side now adding k plus 1 whole cube এইটো আমি কো পাইছে এইটো পাওঁদাই আমি এটা চাব লাগিব যে এইটো প্ৰায়টো আহে k plus 1 to 2 both sides we get 1 cube 2 cube 3 cube plus k cube plus k plus 1 whole cube
is equal to k plus 1 divided by 2 whole square plus k plus 1 whole cube. গতিকে আমি চালো যে k plus 1 whole square আছে আৰু k plus 1 whole cube. k plus 1 whole square টো আমি কমন ললো। কমন ললে কিমান থাকিব আমাৰ k square আৰু 2 square মানে 4 plus k plus 1 থাকিলে। গতিকে k plus 1 whole square আছে এইটো আমাৰ কি আহিব 4 LCM k square 4k plus 1 4 to k plus k square to our 4 গতিকে a plus b whole square identity কৰিব আমাৰ এটা আমি কি লিখিব পাৰিম নেক্সট লিখিব পাৰিম k plus 1 whole square আৰু এইটো হ'ব আমাৰ k plus 2 whole square divided 4 গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰিম যে k plus 1 এইটো লিখিব পাৰিম k plus 1 plus 1 divided 2 whole square আহিলে এইটো does s k plus 1 is also true by method of induction Sn is true for question number 7 was a 1 factorial 1 plus 2 factorial 2 plus 3 factorial 3 plus n factorial n factorial n plus 1 minus 1 দেখি কৰিব লাগিব আমি let Sn is equal to 1 factorial n plus 2 factorial 2 plus 3 factorial 3 plus plus n factorial n is equal to factorial n plus 1 minus 1 here case 1 n is equal to 1 ভলে কিমান হ'ব যেটো এইটো টার্ম আছে আমাৰ 1 factorial 1 factorial 1 left hand side আমাৰ right hand side to কি আছে right hand side to 1 plus 1 minus 1 factorial 2 minus 1 factorial 2 minus 1 মানে 2 into 1 minus 1 this is equal to 1 গতিকে এটোটো আমাৰ যেটো লাইছিলে এটো আমাৰ একেটাই ওলালে which is true left hand side and right hand side case 2 আছে আমাৰ কি let s and b true লাইন কিটা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব be true for n is equal to k where k is given natural number then 1 factorial 1 plus 2 factorial 2 plus 3 factorial 3 plus plus
k factorial k is equal to factorial k plus 1 minus 1. Now adding k plus 1 আমি এটো কৰিম এটো k plus 1 factorial k ঠাইত k plus 1 to both sides we get 1 factorial 1 plus 2 factorial 2 plus 3 factorial 3 plus dot plus k factorial k plus k plus 1 factorial k plus 1 is equal to factorial k plus 1 minus 1 আসলে এটা আমি প্লাস করব কি k plus 1 factorial k plus 1 equal মানে কি কমন আইব ইয়া যেহেতু k plus 1 আছে factorial k plus 1 plus k plus 1 comma k plus 1 এটা পিছফালে কি আইলে আমার minus 1 factorial k plus 1 আমার comma k plus 1 কি রইলে 1 plus k plus 1 minus 1 okay factorial k plus 1 k plus 2 minus 1 k plus 2 to আমি পয়েন্টর লিখি k plus 2 factorial k plus 1 minus 1 গতিকে আমি এর দিব পাৰো k plus 2 factorial k plus 1 আমি দিব পাৰো factorial k plus 2 minus 1 thus s k plus 1 is also true therefore by method of induction Sn is true for all n in n ছাত্রছাত্রী হবো ইয়ার পিছত খণ্ডত তোমালোকৰ মই question number 8